જિલ્લામાં પુરવઠા વિભાગનો સપાટો વડિયાના સદગુરુ નગરમાં મામલતદારે બંધ મકાનમાં ઘઉં ચોખાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો। પુરવઠા વિભાગે 273 કિલો ઘઉં, 400 કિલો ચોખા અને 150 કિલો ચણા જપ્ત કર્યા। આદમ અમન ફોગના ભાડે રાખેલા મકાનમાંથી પુરવઠા વિભાગની ટીમે 82,000નો સસ્તા અનાજનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો। आज विस्तारमांथी पुरवठा विभागे फिरोज बालापरियाना बंद मकानमांथी सस्ता अनाजनो जत्थो झड़पी पाड्यो। पुरवठा विभागनी टीमे बंद मकानमांथी 2071 किलो चोखा अने 154 किलो घऊंनो जत्थो झड़पी पाड्यो। पकड़ायेला अनाजना जत्थाने पुरवठा विभागना गोडाउनमां मोकली अने बंद मकानने सील करवामां आव्युं। अमरेली जिल्लामां पुरवठा विभागनो सपाटो वडियाना सदगुरु नगरमां मामलतदारे बंद मकानमां घऊं चोखानो जत्थो झड़पी पाड्यो। पुरवठा विभागे 273 किलो घऊं, 400 किलो चोखा अने 150 किलो चણા जप्त कर्या। आदम अमन फोगना भाड़े राखेला मकानमांथी पुरवठा विभागनी टीमे 82,000नो सस्ता अनाजनो जत्थो झड़पी पाड्यो। आज विस्तारमांथी पुरवठा विभागे फिरोज बालापरियाना बंद मकानमांथी सस्ता अनाजनो जत्थो झड़पी पाड्यो। पुरवठा विभागनी टीमे बंद मकानमांथी 2071 किलो चोखा अने 154 किलो घऊंनो जत्थो झड़पी पाड्यो। पकड़ायेला अनाजना जत्थाने पुरवठा विभागना गोडाउनमां मोकली अने बंद मकानने सील करवामां आव्युं।